monštroidi, zdravím vás a vítajte v ďalšej epizóde Zaklínača 3 Divoký hon. Dámy a páni, v minulej epizóde sme skončili v Novigrade a teraz ideme prejsť práve Trissin dom, Emhir fan Emrejs, životopis. Ja pravda, že budem, by the way, vonku som našiel jednu knihu, ja neviem, či ju teraz nájdem, dúfam, že ju rýchlo nájdem, aby som vám ju ukázal. Ak si ju chcete prečítať, do piči teraz, ktorá to je z nich. A ne, cintársky masaker, balady, chválospevy, toto bol on. Nie, to je Emhir fan Emrejs životopis, ktorý keď chcete prečítať, práve sa dozviete určite viac o Emhirovi samotnom. Konjunkcia sfér, to je ono. Takže a tuto sa dočítate viac o práve konjunkcii sfér. Ja si tieto knižky buď som si ich už čítal, alebo si ich prečítam po diele. Ako vravím, ideme prehľadať Môj večer s upírem, to je práve o samotnom Regisovi. Ty pičo, dúfam, že tu vážne v tejto hre stretneme nejaký taký doslova takú elitu, takého machra ako Regisa. Regis bol fakt pohodiak. Regis bol jedna z mojich najobľúbenejších. Á, zaujímavé. Vyzerá to tak, že Triss sa dala na liečenie. Aj keď popravde... Počkaj, môžem vylutovať nejak tú kasňu pod tým? Ako pravím, ideme prehľadať Trissin dom, aby sme sa viac dozvedeli, čo sa tu stalo a možno, aby sme zistili, akým spôsobom to u Triss vyzeralo. Vyzeralo tak, že sa dala na liečenie Triss? To je zaujímavé. A keď možno, že robila nejaké takéto pomocné roboty po Novigrade, aby ju nepovažovali ľudia totálne za trebárs čarodejníčku, aby ľuďom pomáhala a tým pádom tak nejak sa sama ona chránila. Bestiár bratra Alberta, to by nám mohlo dať nejaké skúsenosti práve ohľadne ďalších vecí, ohľadne beští, že možno aj nejaké recepty, možno aj nejaké ďalšie elixíriky. Takže občas, keď si to tak vyzerá tak, že hovno, zlatá rybka, prekvapení nebude, tvrdzená kúže. Vyzerá tak, že vybielili teda Triss docela seriózne, no. Safírový prášek, OK. Vyzerá tak, že Triss teda mala asi hodne napilno, keď odtiaľ to zdrhala. A vyzerá to tak, že... Dobre, že zdrhla, pretože keby odtiaľ to nezdrhala zaklínačské znamenia, keby odtiaľ to nezdrhla, počkaj, to som vám ukázal celé, jo ukázal, zaklínačské znamenia sa pozrieme, OK, tam si vysvetľujú tie jednotlivé znamenia, ktoré my už docela seriózne poznáme, tak asi mala docela napilno, pretože vyzerá tak, že keby odtiaľ to nevypadla, tak by sme možno na námestí videli ešte aj tretiu hranicu a to by skončilo hodne zle. A to myslím hodne zle pre ľudí Novigradu, pretože je možné, že ako Geralt by som tu seriózne nabehol do seriózneho enrageu a toto by tu nerozdýchali. Ďalšie zaklínačské znamenia nevadí, aspoň predávame všetky tie knihy. Zaklínače nejsou takovými ďábli, za ktoré máte, pravda, že nie sú kurva pix. To je možno nejaká pravdivá verzia o práve zaklínačoch, akurát, že neviem, kde sa mi to kurva dalo. A tu je to. Jo. Ja hovorím, ja si všetky tieto knihy väčšinou čítam po epizódach. Pamätní rúže! Ona má ešte stále tú pamätnú rúžu. Vysušená. Ono sa hovorí, že keď láska stále planie, tak rúža, ktorú jej darovala, tá jej láska, nikdy nezvedne. Triss si už mohla dovtípiť, že ako mi len nastupí NFR, tak... Triss si mohla dovtípiť, že to bude fakt len čiastočné s Geraltom. Popravde. Takže... Bude mi to síce trhať srdce, dať to Triss na takú proste mieru. Aby to pochopila. Ale myslím, že Triss to už chápe. Myslím, že Triss je... chápavá holka, vie, že Geralt je proste... Geralt mal vtedy amnéziu a na Yennefer si nespomenul. Momentálne je to tak, že už o Yennefer vie a vie, že sa vrátila žena jeho života, takže... Bohužiaľ, Triss... Je to kruté, ale máš smolu, no, holka. OK, svícen, truhlička. Vyzerá tak, že tu máme úplne všetko. Ono v tomto dome predsa len moc nezostalo. To sú myslíte veci, ktoré mala na sebe Triss práve v jednotke, teda v dvojke, že jo? Jo, je to ono, je to tá tunika. Takže ju nechala pekne krásne doma, evidentne sa práve v nejakom možno prezlečení zašila. Predsa len keď vás hľadá celé mesto a určite sa nájde, aj keď sa snažíte pomáhať, aj keď ste jedna z tých lepších čarodejiek a nerobíte ľuďom zo života peklo a nie ste nafiflená, čo Triss v určitom zmysle bola, ale nie úplne. Triss bola jedna z tých znormalizovanejších čarodejiek, tak aj tak sa nájdu stále proste sráči, ktorí vás za pár drobných udajú a radšej za tých pár drobných vás nechajú horieť na hranici, než aby si vstúpili do svedomia, že jo. Dobre, jednoznačne skús prejsť na hlavné námestie a zlodej opatrne sleduj. OK.
Máme ísť za nejakým kráľom žobrákov, že jo? Takže zlodeji a práve žobráci by malo byť... To ťa vážne, ty idiot, nenapadlo, že ti to ujebal? Nehovor, genius. No shit, fucking Sherlock. OK, ale kam ten zlodej do prdele išiel? What the fuck? Kam ten zlodej išiel? Počkaj, tam je nejaká vodka pred nami, že by sme sa opýtali tohoto almužníka tu. Take pity on me, misery, good folk, and aid a man crippled by misfortune. Word is, nothing's free in Novigrad. Oh, another one come bursting with questions. Now, where do you folk gain the idea we beggars know everything? I need to see this and I need to find that one who robbed me brother. Fuck if I know. To bola narážka na všetky zasrané RPGčky a hlavne trebárs na ten scroll, kde vlastne títo žobráci v Oblivione trebárs ste sa nich pýtali na všelijaké informácie a práve vďaka ní ste na... Počkať, to je čistá náražka na Oblivion, kde ste práve kráľa zlodejov, toho Grey Foxa ste našli vďaka žobrákom. To bol tiež kráľ zlodejov. Ty pičo, toto je dobrý easter egg. Odkiaľ to má kurva vedieť? There's this place in Novigrad they call the Putrid Grove. Aye, it's about right. Well, Novigrad's full of nooks and crannies with odd names. Looking to sightsee by a bloody map. Heard men like you frequent this alley. And I've heard they fed you all shit and you smiled and ate it. Now, don't mean no offense. Go in peace. By the way, krásna kára, vole, krásna kára. No dobre, ale toto tu asi u tohoto žobráka asi hovno zistíme. Si sa zrobil len piču. No, tu niekde ho okradli, že jo? Ale otázka je, kde je ten zlodej, na ktorú stranu išiel, pretože ja tak nejak absolútne netuším. You seen the new waitresses? No. They're worth seeing? And how? Buxom lasses from the lands Ty already. pičo, tak ja absolútne neviem, čo mám im ďalej. Ten zlodej asi niekam odbehol, ale ja som si ho absolútne nevšimol, do prdele kam išiel. You are brutal. Your heart Maybe, maybe not. Je počkať? To je meščan, to je obyčajný meščan. Počkaj, tu je ešte jeden žobrák, možno tento. Možno tento mi povie, čo chcem vedieť. Aid a veteran of the struggle against the Black once. Where do you fight? Angrin early on. In Sedaris last, along the banks of the Pontar. So, help me out? Here. Now you help me. Gotta find the back alley locals call the Putrid Grove. It's important. Don't know naught about no grove, putrid or other. Don't generally care much for orchardry. This is urgent. Leave me be, I don't know. What? Are you fucking kidding me? Práve som ti dal 30 zasraných goldov. What the fuck? What the fuck? Prečo sa so mnou nikto nechce rozprávať? To vaše nevyzerám dôveryhodne. Pozrite sa, som zasraný mutant. To znamená, že ty vole, so mnou chce každý v tomto meste vyjebať a tá zasraná ulička je evidentne pre mutantov. Prečo mi nikto nechce pomôcť? Počkaj, aha, promlul si žebráky o králi žebráku. Jo, toto je, ježiš, ja som idiot, ja som si mohol prepnúť úlohu a popýtať sa žobrákov tu, že jo, to by mi ukazovalo žobrákov a nemusel by som tu prehľadávať ako totálny idiot. Teraz Hej, čus chlape, čo tam hore robíš? Arms for the paw. You lame? No chance. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. There. See me waving them? Looky here. Just look. My mind, thorough addled. Vyzeráš na totálneho pamrda? OK. Been like this long? Addled? Since me mother birthed me. Here's where it's addled. There. Showing you with me finger. See that? Me indicating. To OK, ja som si chcel z tejto úlohy pohnúť, ale tie keci s tými žobrákmi stoja za to. Healthy as a horse as far as I can tell. Priests of look, medics, herbalists. All claimed I'm bewildered. Well, they're wrong. That's little either way. Both are generous to me. They enjoy watching me point. Like this.
There. There. Oh. You're happy. That's what counts. I am. When folk ask me the way, I like that most, because I can point, like this. There. Because I know my way around the city. Oh, do I ever. Oh. So you gotta know where the Putrid Grove is, right? Most certainly do. It's where I live. Over the, there. There. That way. That away. Meaning where? In Lace Halls. There's this alley, past the gate. Not at all putrid and not a grove. Fools call it that, but I know better. And anyone can go there? Of course. Unless he forgets to say the old sow's farrowed piglets. Might not let you in then, but that's easy enough to say. Listen. The old sow's farrowed piglets. See? Thanks for your help. Wow! Tento týpek je môj najľúbenejší albuší. Nemôžeme mu dať nejaké lové. Fakt, ty pičo, ty si za... Jo, pravda, že akurát, že... A kurňa, fix, prečo mu žiadne love nemôžeme dať? Dobre, klepna, poď sem. Jo, si to ty klepna? Jo, pravda, že... Keď už ideme do nejakého hájika, tak sa tu pravda, že budeme ukazovať ako totálny beresi. Takéhoto parádneho koníka s takouto parádnou nelileárskou zbrojou nemá len tak hocikto. OK, nakoniec sme sa dozvedeli, kade vedie cesta práve do toho hájku, alebo čo to do prdele je, k tomu kráľovi žebrákov. Chvála Bohu, no nie je to kráľ zlodejov, to je kráľ žebrákov, takže možno nenarážali úplne na Oblivion, ale rozhodne mi to prišlo akože taký docela easter egg narážka na Oblivion. Počkať, nie je to toto miesto, kde som chcel zastať, aby som, aby som u obchodníka predal nejaké bullshity. Takže tu je to. Good morning. Open up. Who are you and what you want? Doing some sightseeing. Kinda curious about what's beyond this gate. My brother-in-law was curious. Worms been eating for 5 years now. Jop. Tak väčšinou dopadne, keď ste moc zvedaví. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grove's upkeep. Oh. Počkať, OK. Old sow's farrowed piglets. Ah. Welcome to the Grove, brother. OK, díky, brother. Takže sme v hájku. Otázka je, či sme teda v poriadnom háji, alebo nie. Ohne Novigradu. Set cases kráľem žebráku. Počkať, tuto by mal byť... Možno, že tady to vedie cesta k tomu obchodníkovi. Počkať, to sú dvere, jo, to sú dvere. Ty piči, ja som si myslel, že je to okno. Jo, s tým si môžeme zahrať Gwent, ale chcem mu predať pár vecí, pretože ešte stále mám plno vecí na sebe, z ktorých sa chcem zbaviť. Ešte lepšie brašne, ešte čo mám ja. Akurát, že už mi to nebude tak svedčať tomu koňovi, ja si myslím. A keď tie brašny sú také najslabšie práve na tom nelileárskom, takže možno si ich kúpim. Jo, 100% si ich kúpim, pretože už ty pičo, teraz mám problémy so záťažou, takže tak nejak nemám na výber. OK, kúpime si brašny a predáme mu... Počkaj, mahkánske kalhoty, zabíjacké kalhoty? Tieto mahkánske sú popravde lepšie. A je to ťažká zbroj, aha. Možno len preto sú lepšie, že sú ťažká zbroj. No nič, viete čo, ja ich predám asi, ono to není o moc, 350 zdravé je dosť. A nie, dám si ich na seba, aby som vyzeral super cool, pretože tie ťažké veci už si na ne pomaly musím začať zvykať. Ne, toto som mu nechcel, oh for fuck's sake, teraz to musím kúpiť za 250 späť, fucking bullshit. No dobre, nevadí, aj tak asi nebudeme mať peniaze na všetko to, čo mu chceme predať, takže sa zbavíme nákladu, čo už to prdele, to som sa posral. No keď sa pomýlite s touto trofeou, tak ju musíte kúpiť za plnú cenu, že jo. Keď to nemáte savenuté, čo ja som v tomto prípade určite totálne nemal. Yes. Ale nevadí, aj tak na tom zarobíme pekne. Pozrite sa, vlčie ušne. Pozrite sa, lepšie, skoro to ani nevyšlo. A keď mu predáme ešte nejaké, tak krv treba z gúlia krv, pozrite sa, bum.
Teraz mu predáme ešte, čoho máme veľa, alchymistického prášku máme 3 prdele, takže keď mu predáme to, bum, 12 500, paráda. No a ešte máme aj to nové sedlo, hneď si ho dám na seba. See you. Ešte sekundu a malo by nám to zvýšiť, aj toho si dám pravda, že na seba. Wow, tie vyzerajú aktuálne dobre, začína vyzerať ako seriózne obrený typas. No a toto sedlo, toto nám pridáva 70, toto nám paráda 160, hell yes, motherfucker! I like this shit! No dobre, ideme sa stretnúť konečne s kráľom žobrákov. Počkať, klepná. Ne, ona zostane tam, takže klepnu si musíme pozrieť, až potom si ju pozrieme. Neskôr, pretože teraz... Čo? Convince those knaves on the city council that spells are not needed on a whim, but positively indispensable. I won't listen, my lord. They're scared of Menga. In that case, please convey that if any of them should fall ill, he can stick his head in the flames of the eternal fire. Now, permit me some rest. Takže toto miesto je útočisko aj pre mágov, ktorí tu evidentne robia takúto dobročinnú činnosť, to je dobré. Sice sa chudák, aj toto je určite mágiňa, akurát, že teraz robí tak nejak kurvu. Majú to mágovia ťažké, pokiaľ neskúsú skončiť na hranici, tak sa musia schovávať a robiť v podstate takúto dobročinnosť doslova záľmužnú určite. Časy, kedy to boli elita spoločnosti, len preto, že vedeli čarovať, sú asi dávno preč. I guess incurable disease is more terrifying than torture. In that case, I'll count on more tribute coming in. You already take 80% of what we receive. Aye, but don't forget it's me who secures the nooks and crannies where you and yours can hide. Takže kráľ žobrákov nie je žiadny dobrodinec. 80% z toho, čo zarábajú, im ujebáva. To je skurvisyn tiež pekný. Time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Triss Ranuncul. Konečne sa po dlhej dobe od začiatku hry stretávame. Am I mistaken, or you got something to take up with me? Who knows? Man with 2 swords and the skill to use them could be very useful these days. Could have sent some underling to fetch me. Could have, but I admit I wanted to see how you'd manage. See if you're as crafty as you are well-crafted. See, Witcher, I've got plans. Big plans. Far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. Mám pre teba zlú správu. Veľké plány väčšinou skončia späť v tvojej makovici, nabudnuté na kopii. Takže s tým veľkým plánmi by som to troška nechal tak, ale okej. Čo chceš? A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove. But it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city. Because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural.
Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Konečne príjemná osoba po mojom boku. Triss Ranuncul. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Marigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. I take it you're a Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Ok, počkaj, ja som sa chcel pozrieť na tú klepnu, ako teraz vyzerá. Sekundu, Triss, hneď som za tebou. Popravde vyzerá snáď ešte lepšie. Holy shit, klepna, Kriste, pane, ja na teba nahúkam za chvíľu toľko hardveru, že budeš vyzerať jak zasraný obrnený robotický koň. Hahaha, klepna, neboj sa. Bude z teba najlepší koň v celých zasraných severských kráľovstvách. Hovno, v celom svete. Yes. Ok, Triss, kam išla? Aha, tu je. Ok, môžeme pokračovať. Už som klepnu skontroloval. Poďme, Triss, videla si klepnu? Nevyzerá cool. To je prdel. Jo, Triss, konečne priateľská tvárička. Konečne priateľská tvár v tomto zasranom svete plnom hnusu a utrpenia. Občas mi je fakt ľúto, že Triss proste nemôžeme opätovať tu jej lásku, ale je to tak, aj Geraltovi to bolo v knihách dosť často ľúto, len je to tak, ako to je. Geraltové srdce patrí proste inej. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? Ešte tu máš na to Geralda, aby sa niekto potápal pre tvoj balíček do ledovej špíny. I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks. Nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug.
OK, takže kade ďalej sedí do sklepa? Aha, tady to. Môžeme tu Klugovi niečo ukradnúť? Asi ne. OK, ja mu ani nič kradnúť nechcem. Vyzerá to na pôdového typka, ktorý práve týmto čarodejníkom pomáha bez toho, aby ich kurvensky zradil. Pretože keby ich zradil a došli by tie stráže dovnútra a zistili by sme, že ich vážne zradil, tak by toto skončilo serióznym masakrom, ktorý by, myslím, tá druhá strana nerozdýchala. Pozor, tu máme niečo. 3 sekundy, ja to tu len vybavím s týmto pakerom. Pozor, tento pivec je nejaký drsný. No, už nie, keď je na 2 polovičky. OK, Triss, pekný plamienik. Avšak, čo sa týka tých zásob, ktoré mu nebudem kradnúť, pravda, že sa netýkajú zásob, ktoré nájdem tu dole, pretože to, čo nájdeme už tu dole, to pekne krásne ujebeme. No, oficiálne to nepatrí jemu, to čo je tuto dole, oficiálne toto čo dole je, to nepatrí nikomu a kto príde ten prmelie? OK, pravda, že tu bude nejaká vecička, s ktorou to otvoríme, lenže predtým, než to otvoríme cice, a tu pravda, že všetko ujebem. Ty vole, vieš, ako som sa vôbec živil, než som sa do tohoto Novigradu dostal? No, vlastne... Triss určite vie, že ujebeme všetko, čo není priklincované. Predsa len s Geraldom už je nejakú dlhú dobu, že jo? Oh yes, tu máme tajné tlačítko. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin thought they'd be safe from Radovic's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes 3 things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions. And they'll go after non-humans next. The elves occupy slums, but the dwarves practically control financial life in the city. Official word is that Novigrad will remain neutral. Somehow doubt anyone believes that anymore. Zaujímavé. Vivaldi to tu zvlastní. Said the parcel should be around here on the bottom, unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. What you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Ty pičo, Geralt ju zabil, tak toto nemá chybu. Jo, ale ono je pravda, že... Dobrý deň, pane. Vôbec nie je sprosté, že mi ukážete vášho vtáka a štíte rovno predo mnou? Evidentne nie. Oh shit. OK, tak ja sa v tej sračke idem pekne krásne vykúpať. Ako vravím, proste ani tomu pašerákovi, ktorého sme pred chvíľkou stretli, ani není nejak... Že proste už mi prestalo vadiť, že je v podstate taký, že sa tak bojí, alebo že sa bojí tých stráží, alebo nie, že vadiť, ale už to plne chápem, pretože predsa len jedna noc s Mangem každému obyčajnému človeku by, myslím, na hodne dlhú dobu stačilo. Mange vyzerá ten typ, ktorý sa vyžíva vo vytrhávaní nechtov a drcení guli a podobných vecí, takže myslím, že komukoľvek z nás by jedna noc s Mangem bola to stačila, aby bol posraný celý boží život už na veky vekov. Dobre, tu máme kožený váček, takže to by mal byť práve ten balíček pre Triss. Dúfam, že teda nebude vadiť, že je troška premočený v tejto krásnej olejnatej vode. Môže si ho troška vyžmýchať, že jo, a spraviť si z toho práve ako Geralt hovoril nejaký olejček na pleť. Boha jeho, ty tam ešte stále štíš? To si robíš kozy, ne? Kurva fix, koľko si toho vypil? To boli minimálne 10 vizínskych šampiónov, ty hovedo. Veď za chvíľu vyštíš aj svoj vlastný mozog z hlavy. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you.
Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Oh, yes. Triss si uvedomovala, čo s Geraltom robí, a tiež si uvedomovala, že Geralt zabudol na Yennefer, takže... Ale predpokladám, že ju troška pichá svedomie tiež Triss samotnú, pretože vie, koho Geralt naozaj miloval a niekoľkokrát sa proste odohrala scéna. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Triss, you told this man you're a sorceress? Of course. She was looking for work. That's her chief asset. Are you, Triss? I know it was reckless, but competition's stiff here. No one would hire me if I claimed to be a common rat catcher. More importantly, no one would believe such a beauty could be an exterminator of rodents. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Čo takto zaplatíš předem? Don't much like merchants who flatter with cheap praise before the job's done. That was not cheap praise. I was merely stating a fact. So am I. I want you to pay in full in advance. I'm afraid that's impossible. Then trap your own rats. Well, now I know why she brought you along. Fine. A full purse of Novigrad crowns as proof of my goodwill. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Žiadne vyjednávanie? Nič? Okej, tento typek mi pripadá podozrivý, ale čo už? Keď mu Triss verí a evidentne sa museli čarodejníci... You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Well, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Holy shit, dobre no, ďalšia cool zaklínačská práca. Tentokrát likvidujeme Chrissy. Holy shit. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no, notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. Well, otázka je, Triss, že keď sa o takéto veci ale zaujímať nebudeš, tak v tomto meste kurva uhoríš. Čo je troška nebezpečnejšie, než zomrieť na hlad v tomto meste, takže... Myslím, že by ti bolo lepšie ako keď je Mec niekde schovaná v nejakej osade, vieš? OK, ale je to tvoja voľba. Alright, get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. OK. No ideš si sa, ukáž mi, ako sa kurňa fix profesionálne vyháňajú Chrissy. Som síce zaklínač, ale s Chrissami moc skúseností nemám. Teda, mám, teraz už keď som stretol Kýru. Preto som tiež musel likvidovať Chrissy, kurva. Hej, čo to nefunguje, alebo čo? Hello? Čo sa deje? Tak ide to... počkať, prvom musí Triss poteť sa aktivuje kúzlo, že by sme si s ňou už mali pohovoriť? No, ešte niečo robí s rukou, nie? Precvičuješ prsty? OK. Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound, and... Reconciled?
Ono je pravda, že niektoré čarodejníčky a čarodejníci mali plnú hlavu toho, že ovládajú mágiu a že sú niečo vyššie než obyčajní ľudia, ale vidieť takúto hrdú žensku ako Triss padnúť a byť zredukovanú do niečoho takého, to je to smutné, no. Je to smutné, pretože Triss je jedna z tých, ktorá si myslím, že má naviac a zaslúži si mať naviac. OK. I was worried about seeing you again. Doubted it could be pleasant. We said everything there was to say 6 months ago. I don't want to go back to that. I'm not going back to it. It's one thing to say something, it's another to actually do it. We promised to remain friends. I hope nothing will change that. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? No, tak nejak netuším. Not bad. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. OK. Dúfam, že to nebola nejaká dôležitá voľba. Naši krysarskí kamarádi palia do piče, chvála Bohu. Nechcelo by sa mi ich tu všetkých rozsekávať na cucky. Pozrite, aký je z toho vyúkaný. Our lovebirds having themselves a little chat instead of working. Oh shit. The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. If these boys are here to help us kill rats, they're late. You paid up front and got what you paid for. Not half a rodent left in the granary. I paid in advance because I knew I'd recover my coin. Such is life for sorceresses in Novigrad these days. I can see that and I don't like it. So here's what I think. The hunters have come, and now they can go. They'll do no such thing. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Lovci prišli a teraz je čas odísť. A ak to bude kurva v mechoch na mŕtvoli, tak to bude kurva v mechoch na mŕtvoli. OK, vy fuckery. Jebať sa so zaklínačom. Snažiť sa uloviť obyčajnú čarodejku je jedna vec. Ale Geralt z Rivie, dámy a páni, vy sráči ste si ukusli troška veľké sústo. That bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. And trapped like a child. If not for you, we need to find Brandon. My toho sráča nájdeme, neboj sa. A následne ho rozkopeme na milión kúskov. Dobrý deň, pán Don't kill me. Brandon. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejon Kier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly.
Nothing even remotely satisfying. Such are the times. It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go now, before Kareen goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'd be nice. All right. See you later. OK, dámy a páni, to by sme mali. Áno, Geralt mal pravdu. Keby tam bola tá možnosť, či ho máme zabiť toho obchodníka, alebo zobrať si ten dvojnásobok, keby Geralt automaticky nepožiadal o dvojnásobok, tak by som tiež požiadal o dvojnásobok, pretože vec je, že mŕtvý obchodník by na nič nebol. Ono je vysoko pravdepodobné, že sa mu vyhrážali. Sice nemusel hrať veľkého machra, keď tam prišiel, že aj tak dostane svoje peniaze späť. To ma docela nakrklo, ale na druhú stranu pekne za to doplatil, pekne za to zaplatil a dvojnásobok ceny. Neviem, či my sme z toho niečo mali a myslím, že ani nie. Myslím, že to bola Trissina výplata, takže Triss si určite zaslúžila. Triss je dobrá kamarátka a dúfam, že dobrá kamarátka aj zostane jednoznačne, ale v tomto let's play po Triss nepôjdeme a rozhodne znova nič neplánujem mať, pretože budem to hrať podľa toho, ako si myslím, že by volil Geralt z Rivie práve v knihe, a to je práve Yennefer z Vengerbergu. Takže dámy a páni, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, rozhodne dajte like, páči sa mi pod videjkom, veľmi ma tým potešíte, pomôžete tým môjmu kanálu, čeknite Facebook, dajte odber, aby ste vedeli, kedy videá vychádzajú. Ičko v pravom hornom rohu slúži na zoznam videí a na prípadnú ďalšiu epizódu, pokiaľ vyšla. Uvidíme sa v ďalšej epizóde Zaklínača 3, Divoký hon. Majte sa.